Okay, ride out Pagadian City. Time alas 3. Heading to Ipil, Zamboanga, Sibugay. At pagkatapos Zamboanga City for breakfast. Let's go! Welcome to Zamboanga Peninsula. Hasta la vista, baby. Okay, off to Pagadian. This is our third day of our ride, going headed to Zamboanga. Okay, white ADB. Let's go. Right off. Let's go, let's go. Zamboanga Peninsula. Welcome to Ipil. I don't know if city ni siya o municipality. Basta Ipil, Zamboanga, Sibugay. Okay, we're in the heart of Zamboanga Peninsula. Zamboanga Peninsula comprises of Zamboanga del Norte. The capital city there is Dipolog or Dapitan, di ko pabalo. Naapod na yun sila Zamboanga del Sur, which is Pagadian. Ay Zamboanga City. Naapoy Zamboanga Sibugay. Okay, so these provinces will compose the so-called Zamboanga Peninsula. Lado kayo nga kuha ng Ipil kaya nadiri ang the obelisk. Okay, welcome to Ipil. Ambot ko nakita na ninyo ang obelisk. Okay, this is our first checkpoint for our third day, the obelisk, Ipil obelisk. So this is the obelisk. Taas kayo siya. Kung padulong ka dire, ambot asa padulong ni. Pero pag straight ka dito, muna na siya ang gitawag nato og muna na siya. Tutuyukan sabi. Kato dito padulong ang Liloy.
padulong to siya sa Dipolog Obelisk. Spot nga nindo to. Oh, parang Obelisk oh. Obelisk. Okay. Obelisk. Dili din may pabalo? Patay. Palong ka? Akong ipalong. Saan nagkatingin mo ha? Imo ah. Nalayo man mo yabi. Nalayo man mo yabi. Bigog na. Okay, so Obelisk. Second time na nimo. Second time na nimo dire, Obelisk. Ha? Katulog. Ikatulo na. Adventurale o Hyperale. Ha? Adventurale. Adventurale. 3 times na ni Cap Owen. Hyperale, Adventurale, and Mastermind Cup. Okay, the Obelisk. Dito tayo nun niya going to Zamboanga City. Kani siya padulong ni siya Dipolog, Liloy, Sindangan. Good morning Ipil. Okay, ride out na ta. Going to Zamboanga City. Dito tumigikan Pagadian. Kani siya nga road going to Dapitan. Ambot dito Obelisk oh. Dire na ta going to Zamboanga. Ride out. Thank you Ipil. Obelisk. Stop and go. Dire dapit sa going to Zamboanga. Here's our gang squad. Cap June, Cap Michael, Cap Owen, Cap Mark. Para marag orange red nga helmet si Cap Kaway. Ang ato na yung sweeper. Nasa pinakalikod si Cap Marvin. Wala daw giduka sa ila ha. Sige, larga ta. Proceed ta Zamboanga City. Siguro mag breakfast mi dito. Nata sa mga 91 kilometers. Ingon sa Google, ingon sa maps that me 1 hour and 44 minutes. So possible mga 1 hour ni. Kaya na siguro ni, or 1 hour and 20 minutes. Okay, let's go. Wala tata kay traffic man. Market day. Dagan kayo mga produkto. Dagan pa tao. Market day and church day. Vitale Municipality. About 74 kilometers away from Zamboanga City. Okay, let's go. Zamboanga Twisties. Wala na ako na video tong start, pero nice na mga Twisties going to Zamboanga City. Okay, let's go. Let's proceed. 50 kilometers more or less. More Twisties. Twisties. Wala na. Gasolinahan ko. Coastal area sa Zamboanga.
pero dili pa ni city. Pila ta ka hours? Dili na 40 kilometers more or less. Bongga City na yan. Nice. Top view. Natakaroon sa kitawag nila o kuan Grand Mosque here in Zamboanga City. Ongoing pa ang construction na by crane dito. Tapos taas na tower. Nga pa kayo. Going pa. Wala pa siguro nag-open pero it's nice. Nagsarat na makani dire. Ito na suliton. Okay. Nice kaya. Ongoing construction. Okay, let's go to the checkpoint. Ito na to sa checkpoint. Ambot ko makabalik pa ko dire. Grand Mosque. What an experience. Demid ako nga Grand Mosque dire. Way back 2010 wala pa yun siya. Wala pa yung idea nga magbuhat sila gingani kada ko nga Grand Mosque. Nice. It's been 15 years since I came back here at the Latin City of the South, Zamboanga. Let's go. Welcome, Zamboanga City. Okay, this is the gateway to entering the city of Zamboanga. City proper to Maga. Lonsoran. Okay. Traffic kayo. Okay. Kanipa guys, today is Sunday. Pero ingani lang traffic in the morning. 8 in the morning. Medyo slow pacing. Pero wala pa may mga stoplight. Medyo kwan lang, daghan lang sakyanan in a Sunday morning. 8:30 in the morning. Okay. Di ba na ilang jeep dire Okay. Nice. Nasa sila jeep. Nasa sila mga tricycle na pwede. Mga tricycle sa main road. Okay. Tricycle pwede sa main road. Here to explore. Okay. Ayan, Zamboanga. Nandun yung dagat. Doon yung dagat siguro banda. Okay, market. Ako ilang Zamboanga City sila SM dito. Golden. So pwede ito na wala stoplight I think that's the airport. Airport siguro na. Wala stoplight Jollibee. Very progressive. Lahit nagigay sa una 15 years ago nga nakaanoy ko. Medyo mingaw pa to. Ni-boom siguro ni after Zamboanga Siege. Tapos na maintain na nila peace and security. Okay, Zamboanga. Let's explore. Okay, currently Zamboanga City is still on booming progress. Start na sila og tukod og mga condominium or something madago mga building. Pero wala pa kayo ko nakita. Medyo murang nga na lang nasa mga 7, 8. Bago po na sana na to kung napatay makita. But I think wala pa yung mga big large hotels. May mga large dagko siguro mga resort. Pero so far wala pa kayo nakita ng mga condominiums. Nag-arrange ang ilahang height, ang ilahang floors og mga 20 to 25 wala pa.
Okay, entering the coastal road, coastal area nila sa Zamboanga City. Okay, ay mga makita nimo nga mga Muslim brothers and sisters. But FYI, sa katong wala pa kayo naka-explore, naralang mga kuan no, landmark git sa kuan ng mga nga no, mga boat nga na ay mga colorful kay nga mga nice coastal area. Dili gid siya Islamic city ang Zamboanga City, pero daghan gyapon dire. The tribe is Tausug for our Muslim brothers and sisters, but the major, I think the majority of the population speaks Chabacano. Yan, that's broken Spanish. That's a broken Spanish. I love Zamboanga City. Yay! Been here. Let's go there. Okay, no entry. Ay, pwede ako dun. Dito tayo. I love Zamboanga City. This is this coastal area. Pangitaan din natin sila niya. Sure ko wala na sila dire. Yan. Wow, so nice. Tataas sa katong checkpoint nato. Pagkaman sa checkpoint, paano ta kung kuan makasuroy pa ta. Naratong mga kuan, mga kauban. So picture. Woohoo, Cap Marvin, Zamboanga City. Here at the coastal boat. Nandun kayo. And Zamboanga City, Manila coastal area. Nakita. Natay buhaton din siguro magkwanta, mag-breakfast. Tapos yan, ako ipakita sa inyo iwas at mga bag ko rin sa boulevard na rin, money ang trademark kung gini siya ang timailhan nga na naka sa Zamboanga City. Yan na siya. Yan ang mga boat. Di lang ako ma-zoom in because action cam lang itong gamit. Pero na siya kanang mga gagmay diyan nga mga boat. Napunta ka doon dito. This ends for our episode. Gikan ka ganina sa Pagadian, nag jump off ta, nag ride out ta, going here. So city to city ta. Tanawa ang sunod ani kay Zamboanga to Triple S na rin ta. Kanong dili kayo ga agian nga dalan diri sa Zamboanga. So with the crew, tara, ato ta dito. Peace.